Bitch, I got it off the muscle. You wanna fight on tussle. Look up on the Hermans and I find this instead. What is going on here? This Noah has got to be the most badass Noah I've ever seen in my life. How is he holding himself up with his girlfriend with one arm? Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paket. مش قصدي بس سابت صاحبها عملت ايه طيب بعد كده؟ راحت لصاحب نصيبها متعرفش عملت ايه؟ رحت مصاحب صاحب نصيبها. أسد. أنا يطلع لي أسد. ده أنا بخاف من الكلب. يطلع لي أسد. ده انت عيل قليل الادب والادب مش هينفع معاك. انت ايه هتبلطج علينا؟ خليك ماسك ولا اوعى تسيبه. ماشي يا حبيبي. جنبي بقول لك. الله اكبر. Bitch, I got it off the muscle. You wanna fight on tussle.